ko yeru ko wonde no ɗum ɗon kadi bappa e laaray ino neɗan bappa ɗo kamɓe de juma on ko juma woni marché labɓe mumno labɓe haray bappa juutine de utubaji hara hay mum ɗo yide hini wattane yila watte sunnu hoore nden faabo yottoɗo ala ina ɓiɗɗo faaboto nene mum ma be mum baɗa faabota ko madam goto faabota ko taalibajo mum taalibajo faabota ko karamu ko wattane yila tatabbul asarat yudhidul mawaddat min mi jokkinirgol fergitugol goɗɗo ɗo bonnay giggol ɗo andu ɗo sa tuubi a bonniti tun ma wi a tuubata an ene ɗum ɗo no yawallan taw mi hajjoyta taw ɓay mo paga yeyi haray hajju mo mi yaccay taw ɗiɗi on kotirawo amen ɓurɗo men duɗi nane musidɓe mais ɓurɗo men duɗi o laami no moƴƴa ɓeyni mo ministére on wi ko secrétaire général ministére mum ɓeyni mo yo hajjoy onne kanko ala hajjoyde de taw imo fijude de ay vraiment ngara son tigi yeyi addinayo fiju ko jagotu mi laɓɓimo ɓe ronnimo ɓe naɓi Dakar wala arani Dakar no sendamo e malaika o yaɓe yaari Maroko ɓe naɓimo Amérique be o kupa koyngal ngal tawi ɗon kadi ya gangrenike ardike kadi ka koyngal ɗimma ɗon kadi kupa o maayi o hajjoyaali fiiwi o fijidu e cheytan ayi ɗum ɗo kadi koko waɗi na defte de na e pese mi yi koko waɗi wallahi billahi mawɓe maɓɓe ɓen tigiti ko daga ɗo woni kanko ɓay ɓoolanɗo himo konaaki o suuɗo yama e la vie continue ya foy. On n'est jamais toujours pardonnable. La succession des torts détruit les sentiments. Il a corrosi pensant what tajilatun amatutun just observe brothers and sisters. Al-hatfu la yatakarrar wa hakaza sawbatu. Pano andi tamalde de fili to ka ko sinde arani mandi wala itantin de sonata to non kadi andi ta tubu buye ko de wotere de ya fan tout jabante na tubu buye. Comme la mort n'a pas de bis répétite à ainsi le mien culpa. It's just for one time. La tukabbil hajarat al-Ka'bah summa tukabbilul ajnabiyya. Ango hajjoydo. Hajjoya. Ango moko bawi do tubi. Mahanu do tubude. Wata accu. An hajjoydo yaha lumno da suudu Ka'bah arta lumno da debbo jana. Halkinal maɗon tan Allah sinangi da jutine nga kina kusir. Suduka hayre din kakao ita ne ka aljan ara duno da na na ara da kita te bojana no ka di no na modi koni modi atu hersa al ikana ila haji tinye wata bonu o hajuma la tanhani ala lahadi muttaba summa tastamiru ala akli muharram wata yaw turoɗa kada buru Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara continue a ñamugol ko har tumboyi a kupita ida lombo lombito ida handi tum ida rede ɗi tum no heɓorta wonno heɓorta ida seedi toto fenane toña mo mija a yalam jonnita gonga toñuɗo on a tawa noon a yeehi a himrike Muhammad sallallahu alaihi wasallam hara gongo hiwroytoɗa joni awa feewa hon Muhammad sallallahu alaihi wasallam nane tenginde mo arata hinu mo kawbi awo hinu hara mo do semu no yona hima wallahi hara isaba hara sunni horema ne t'incline pas sur la tombe du messager puis continuer à imposturer c'est réputant wa man ashrafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khalqi qad faza man zakka hajjahu mi wondiri o waddo Muhammad urna o tagge fungo fo dum ko Allah kala do laɗɗinɗo hajju mumo haray o malama hara o bonnitaayi haray o malama o ana ko waɗi yimɓe ɓe go ko yi'a ɗo yi'aali ɓen ko ɗum andirten koye watta yim sen fottodiri ɗo joni min puɗɗikema ma mi tuttima tun mi tutti tun tuta koye memima we laalima e waynodiri andi hajju sendatala on mone maɗum ko be mi yi to yama minna ya accana andi o
ki kala jo hassane jo jati do be goddo ko be arayna mi jati no be nguna min boni di atana ani kontuna Allah tada sinan ko junu baraji ma din tulbe te kan ko en baraji ma din ngendo da zunu baji ma ko wata yila ni na hajjo do tumbe ko wata yila na hajjo do tumbe wonde wolde fi au nom de celui qui a fait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le plus généreux de la créature, heureux est celui qui entretient sa posture et sauvegarde son hajj. وخسران مبينا خسر من استقلب بالشيطان بعد الداور حول الحجر المكعب. كلا نوندو جندو أو سود كابن هاي كملاك جندا كابن أدو dina kan annabi Ibrahim wakti tade no hay ko malaika dinda to am ali atari ke don ko taaro to da kon tawi woni ageni shaytani foli ma wallahi ay goto ferda da adna ila kara hewtitima am mo war to dum to yoni ana ka parler du peuple tena stade 28 septembre na sa stade Saifullah de ko sudu ka ba taaro yida hayra ittande den ka aljanna hinde don hi alumni kende do moda tule lunna gol debbo janano. C'est une perte énorme pour celui qui se fait traîner par Satan après les tours autour de la pierre cubique d'Allah. Akhbal wara man sayyara hajja usiya hatal li jurmin iktasaba. Ko boli do tafidu de njofta wala banare tabe fungo fo ko kala transform do hajju mo wati mo tourisme tay jago yiwo tumaka. Dai daga ina hajji bay o bonni so yeyi o atti o bonni hara on don ko on budi yofidu de tagge fungo fo. Le plus naïf de l'humanité est celui qui transforme son hajj en tourisme par des bêtises qu'il assumera. Être connaître sera amer pour toi. La takun fi unsuri hazal mali wata jelo e groupe e legnon o gorko tubobo woni hajjo wali arta kadi watta zuni wata jabu jeyede e groupe on e serelem don gorko. Ne sois pas de cette race d'homme mon frère ma sœur. Rabbana bayo jomani nasaluka min injilidem wa nashiduka min mulkidem wa ja'al yadayya ala zalimi wa waqti juda den kabaw rabb ko ayo joma igla il fuhsha min sudurina oru e pontika berde amin wa tahdirana lakbina min fi ibadatina ka dawala min lidna fuza fi tarani fi yawmin mali adna ila karabi himmatika ya amara ya rabbal alamin. Alhamdulillah malikil dayan, alhamdulillah syakuril alim. Aki kwa ayo musibah, ukti kwa ayo bandirawa, tayak dan felidu, anna hajam dimali harami kamali maharugi, fasiyahatu musaisa. Felidu do, wonde makala haji do jawdi harmoni, harano wai wa jawdi sunnani. Ko tourisme tampino go letta mudu ko andu angule bindi Makka ara 55 degrés ngandi am patay tuma woni 100 degrés di am pata wula Makka wona 55 degrés tay asabo yike dum do fo ayi dola ya Abubakar Umar Usman ayi ben on fo tay am dum do on ko ya art a yonti ka du Muhammad sallallahu alaihi wasallam tay dum do yonal ma ko ya art kadi hara ko hajjirta ko jawdi bonu di andi ko ambir bini hore hara Allah ko mo way buri ko mo jabantama ko buri don ko. Financer de l'argent illicite pour le pèlerinage est comme un bien calciné, un tourisme périlleux. Wa tada mufsidi hajjihi kaunuhu mas'udan lil khulqi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ki kala yahudo hajji ma tubi ga bonni ɗum no wayi woko joddi makko ko ceene yegol kaɗa ɓuru makko fannama Allah ko Allah sai non élection waɗi goɗɗo votanama rayna Allah o ɗon ɗon no gasa jolkidamo tanke non ko Allah woni Allah harayimo jolka ka ɗaɓuru makko minni sa duubi a bonni o ɗon tuubu kuyema ɗum joddima ɗum awa min ɗum Abdoulami ɗum hassani mum haray an Abdoulami joddima ɗin ko jol ko yegol ka ɗaɓuru ma fannama élection waɗaka Allah forno. Oui. À toi de choisir mon frère. À toi de réagir. Toi ni ndaram hore ma ka yahataɗon ay ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaki ɗum sa jaɓaɗiɗo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam no wurno e zaman ma en andi a jeetemo e piyuɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay
Le verdict de celui qui gâche son hajj et sa repentance est d'être menotté à perpétuité dans l'enfer. Munalika fa shahadatu wa bakamatum munadama non kakabul o idama do minima afini e malaika findi kama pam maja bay hari musse ndi mayde le ko wel ko hetti dawo ko rewata la musse ndi mayde le musse. Ça c'est sûr. Ko sa wala mayda nder koma hita anda malaika findine maja aina ana konto mi woni indena wasalta lahada kallazi usifa laka anu fakafita aheuti kakaburu moyeti teno afimu iwe sindira unzur yamina ndari nyamo ndari ta hego cheko loniro unzur shimala ndaru kanan ta ko cheko unzur fil a'la ndara do ta daka plafo ni ripide de mon frère hay golle yeuti wallahi barasi hay golle yeuti wallahi do adogata itrabulillah tu ne vas pas fuir. You can't escape. You know, Aki, musiba hadista adapta li hadha. Mda prepara ninyo nyalande. Ay, bela. Prepara ki gui. Wallahi prepara. Prepara. Kaya goto ne ngalaja. Denjabay. Defter ne gainali. Hadise jimela on gainali. Kwa changement yap na wuni wap de gainali. Ngalaja mdego enjabay. Nous non Allah wa taweti jam sina c'est pas bon. Là-bas c'est voir et se taire non commun. Ya ba fen feye tolo ba fen ya ba fen femme date au défola ko nopi ko gite ya ta konfo mundu ko wa ta sifa de ka ko mundu ko yema non commun ta sifa wata wonti sino dudi ala wayette jallo jarata ide ako nini mairi bamba nini mai ngala ma nino dire ma be fatu ngande mfula problem di ko yugo fanka kaka ko yugo fanka wonti gi hetta don si ko modi aw alla kadi wa mara buka bizarna lillahi joma ma tonya ta inani ta khairan agibatuka takun khairan sawa iko modi tu battane ma den ko modi wayini aksufa si c'est le contraire c'est le contraire si ko lidudum ka mini logement tamu ala ne te laisse pas tromper par l'apparence hudul makabir la yani anna jami'a sukanya fi jannat ko ya hatta ila anda wondema ko berde jidi ndekki kon dey dum fira wondema wonde to de fono ka jana min wadde no frappe de dur ara da rewa dum fetta ka berde to mara ata bena do kidi gudo hara wadde no frappe de ka buruji to donc ko yete oustaz ami de sentike hebe hino jangi be mari 3 diplôme français anglais arabe Allah tawkum hassani accay ponki ado nangere si Allah récupère Abdullah frappima wotay dum kono frappi wattani gila o cogoti do sene sente gonon planto e maake gonon habbodano gonon woni say kuɓe ɓen wallahi sa saykitali hoore ma malaika saykitoy don sotte sosolade goɗɗo non wañowo doaka ɗoccude no ɗoggiri haaju makko bona Allah ino aynuma tidak ke kamera surveillance mako no aynuma a wi anga ɗon pagay Allah basirum bina Allah no sutie Allah ñayanna God observes every one of us mo ɓenen Allah no suti hiɗa ayna kwa hiɗa wadde pagay hiɗa ɗaɓɓude ko fella ko hiɗa ɗoccude o ɗum mani koye don soke son sola sa ɗoggi tum boni awa sa bonni tum a lutti. Le silence des cimetières ne signifie pas que tous ces locataires sont au paradis. Amukoloma, atelona, andotakodo, battani gokon andotako. Peut-être dinega na immobile à saïda maritime mini mobile ne nyirsi no talento ne wadango de fida ne wadirido sa amodano dum hay fusina fata hay fui koyo wade ladi ko don non buri ma kinde tuma ladi so na da jasa 4 mètres si fala iben anu surre de nyande mini jodu no e hore jasa 4 mètres de profondeur ko shay ku jon e yari gafe be jasi ro itonke
e waɗi fenêtre ɗiɗo ɓe rewniri ɓe ɗo ɓe fewni to ɓe fermi koye ɗon fenêtre leydi yuppa ha nder ɗo ngay ngam ɗo ngay ka heewi e ɗum saykude ɓe e wattane yilaɓe tundaje ɗen naɓi ɗiɗo fewnite salam waɗire yimɓe siɗa mari jawdima geɗal ɓe kelɗuɓe sina minima siko sifa ustadami maɗena awa cappe makko ɗen no ɓoynoriɗa gartire nde wurtende ɗa tu vois koya andu non do ko battane ɗen do yellete battane moƴƴe ɗen wattane jila e ko gueɗeten ko laysa bi amanikum wala bi amani ahlil kitabi man amila su'a yujzabi Allah daali woye watta ila woyna yelaji nen illa toyto yo Allah sukkumo ko rawni sukkamma o yurmede yo Allah yo malaikatu rahmani jabbo woyna ɗum laatoyto wala bi amani ahlil kitab wona porto en kadi no yerta que la terre de la Guinée qui l'a servi avec abnégation du soir et légère Allah daali woyna yelaji non ɗi ngoni julde ɓe laatoto ina yelaji portoɗe ɗen man amila suwa no wuli ko boni yujzabi ko ɗum o yoɓete celui qui pose des actes et imposture sera payé conséquemment oyi muradu mum laysa bi amaniyikum woyna yelaji men ɗi laatoto moko du'eteɗen ɗum c'est bon kono wala bi amani ahli kitab wona yimɓe def portoɗen kadi ko toroto kon laatoto man amila suwa yujzabi mo humi ko boni ko ɗum yoɗete na ko a geɓal say kumɓe koka kaali baɓe kaari o jangi koye duɗal kaari o ɗum fof ala sa humi ko boni kon ko ɗum yoɓetela wadda yiɗata ngadduɗal ngal waɗa fréquentude ko heɓirgol e koka heɓade wat Allah kuɗol Allah reeno ma ko a geɓal ɓe kaariɗo ma ko a kaariɗo geru tawa hakkunde ma e Allah ɓayno sutima koko moƴƴi wonɗa nder Allah dit que ce ne sont pas vos vœux qui comptent. Quiconque pose un acte quelconque sera payé conséquemment. Tuhasabu wa tanafas qabla al-fawati iridallah. Geru nyawa horema pongo tira ado mayde nde wadde fi weltingol Allah nyawa horema hutuba ɗum fo gaynata sai ala ka ɓernde ma ko ya nyawa horema ha miɗo boni miɗo fuɗɗina fiɗiyaka yomi accu miɗo añani oɗa yomi accu miɗo ñamude ko harem yomi accu ko ɗum ɗon ñaawa hoore ma pongotire ɗa fiyo Allah weltoyna pongotiregol monsieur Mamadou e kolɓe darniɓe wattitike suudu maɓɓe karoli hay ɓawoga Samakunda min kadi ko ɓeni heɓan ɗum ɗo suubi na ɗum gueɗaɗa ko monsieur Mamadou e kol no rewde Allah min kadi yomi ñembuɓe hara men loji doye ka aljanna ko ɗum woni pongotir wowa fi zalika falyatanafasil mutanafisun o aljanna labaɗo fotuɗo ino climatisa o ha deeƴi hot lannataka birasio lannata ton kuran kupata EDG ma seko ɗum kupata ton ko yette jallojo dumoto wankerto o wala wiɓe mari kullama yastamna kala ko ɓe faala kon wankerto wande so min ɗo ngadde geren hoɗo e nder ton kupata layan faddu lannata geren heɓen nden ɗon battan kono ko an tigiri ñaawata hoorema force hoorema hugol ko Allah accirtama kon faire une auto-éducation et rivalise pour satisfaire Allah et cela avant qu'il ne soit tard famina nasi tastafila minallahi ko yimɓe ɓe wata suuɗade koy komi mokoba komi alajiɗo komi ustajo komi almamijo komi miɗo suuɗade yimɓe ɓen mi bonna bona wawata suuɗade Allah ko on noon yoɓatama andi haray gasani c'est des gens que tu peux te cacher pas d'Allah ila don soyama sejina fala wo wañomangon e kelɗude a wata wañude jinna awa kala bante yagal magal e fode a wata jofinde Allah ila don soyama sejina fala ɗum ko mura wa hajjul fasiki la yazidu illa suktal khali o hajjuɗo non bandijo bandini yehi arti bandinni hajju makko ɓeydatamo sina moningol Allah le hajj du faux ne le mène qu'à la colère divine fasiya hatu maluna ɗum ko tourisme waɗaɗo kuddi o waɗi ce n'est qu'un tourisme maudit famasaluhu ka muri i harsihi nadi mo hajjoyi arti bonniti haray hino waywa goɗɗo remuɗo gesa mum ngam haɓa ɓendi o sunnima aray ko non o eɓɓinirde
Ça ne se ressemble qu'à quelqu'un qui brûle son champ en maturité. Jawala, Sogoti, Doinawaru, Ayatu Kabawatin, Emba Motupi, Bonyon, Bubuemu, Emba Odo, Konyofodo. Quelle naïveté, Ayu Hinsi, Emba Nukosunu, Bumanudo, quel sacrilège, Ayu Husri, Emba O Perdi, quelle perte, Ayatu Nadamati, Emba O Niso Yanyande Allah, Nangimo, quel regret. Un hatch ne peut effacer le tort porté sur X. Lata bit khatal ashwai an obano adamamo Allah yekito itanyande ko waka uko chonto da wasita wiko puchu humu ni chontade uko ipitaji e gaide anda hara anwai wasi anda kona de atefa alanda kisi Allah wino yidi kona wadde ko yeso yina watta ni yila en anda de goddo me kutetero quando mai fi goddo mai ha hay goddo ni do moyi ko arata ni ara gobe men do kutama na ba ça c'est clair c'est gelere na bunde mawde men de e yibbe gore be dibe na ba yen ko arata karahan tabata e hara en ko hiden hara gobe na ba ne gamba pas comme un cheval qui a la cécité la tutli inara la kulli mutahalikin ko yida wata handa tigi wi'a hara tefasi no dagi esi no hare ne tire pas sur tout ce qui bouge kun zrazina wono aden morere da ko dum no wata tasimale da aduna elaka Allahumma ko ayo Allah na du kame de jeju dem wadu nashi du kame de muntu dem aslafuna fatani be membe fafanhum yafo be najidu fi jannati min tawabe ka aljanna yafa anna suluma ansaduna geda be amene barika la matu barke mabbe anna binu la barika ijal hini yana mabarra salami wata min gine do leydi buddu fait de notre Guinée un havre de paix hukamuna ayidhum lin bisadi hiniyan al-ghaliyati lambe amen mitori kema fabo de kollana men di amen support our governance for boosting our dear Guinea isa sawaina tahta ansar nyande men soro ikalepi de bila wati men ala dole ardu kami do jeju de mawunashi kami do munde masubanda rafata kala na wanti yurmende mande yame wala to azibna wata letume faj'al wa nakun me wana min allazina yudalu lahum yeto tebe udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum mi toy ki alla yeto men nato ya aljanna ba'da hisabi simen nyawama awji dina fi dawsaka nadu men aljanna ma kiti batambi alla don ila aljinaro bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal